By the way, saya nak ingatkan hari Sabtu kita ada apa hari Sabtu? Extra class. Kenapa cakap pelan-pelan? Tak dengar. Kelas ganti. Okay, hari Sabtu sepatutnya kita ada kelas ganti 12 Februari. Which is tarikh favourite saya, 12 Februari. Kita ada kelas ganti menggunakan jadual hari Isnin, which is kita ada kelas pada hari Sabtu ni. Okay. Sebanyak mana saya tak nak buat kelas pada hari Sabtu, kita terpaksa juga buat untuk kelas hari Sabtu ni. So, on Saturday we are going to start chapter 4, which is saya akan try buat video malam ni dan saya akan bagilah, okay, saya akan upload terus. So, kalau sempat sebelum hari Sabtu boleh try tengok dulu video chapter 4. So, hari ni 1.5 jam ni kita akan stand untuk chapter 3 dan juga sedikit saya nak review quiz yang kamu jawab last Monday, quiz chapter 2. Okay, so if you have any questions boleh tanya. Selalunya kamu tak tanya pun, saya yang bagi soalan. So, first thing first, soalan assignment. Okay, semua orang dah tengok soalan assignment? Sudah? Okay, soalan assignment tak susah pun sebenarnya, sekejap je, 1 hari dah boleh habis. Macam biasa, macam sebelum-sebelum ni, please check dulu dengan saya sebelum kamu submit, sebab macam saya cakap, assignment ni ialah free marks untuk kamu. Okay, out of 60%, assignment ni free marks sahaja. Kamu boleh tanya, kamu boleh refer buku, kamu boleh tiru kawan kamu, which is saya tak adalah galak kan. Okay, tapi you can do that. Okay, tapi tak naklah saya suruh kamu tiru. Cuma saya nak bagi tahu yang betapa senangnya untuk kamu score assignment ni. So jangan sia-siakan peluang yang ada ni untuk kamu dapat free marks je sebenarnya. Okay, boleh siapkan dan check dengan saya. Kalau okay semua boleh submit lah. Okay, cuma saya nak ingatkan jangan hantar dekat saya sehari sebelum kena submit. Okay, saya tak akan layan dah. Sehari sebelum kena submit kamu hantar kat saya untuk semak, saya tak layan dah. Okay, so itu assignment, tak susah pun, 1 hari je. Sabtu Ahad ni, weekend ni kamu boleh habiskan dah sebenarnya soalan assignment. And it is an individual assignment, okay? So nak discuss boleh tapi kerja sendiri. Tanda apa tu? Tulisan kamu sendiri, nak guna iPad ke apa-apa ke, nak guna pensel, kertas, apa-apa, tak kisah, yang penting kamu hantar. Okay, kamu nak type pun saya tak ada masalah. Tapi tak payah susah-susahkan diri type, boleh je tulis. Okay, so the next thing ialah saya nak cakap pasal assignment pula, apa? UPS. So kalau kamu tengok dekat sini, kita dekat week 6. Okay, 7 hari bulan 2 sampai 13 hari bulan 2 tu kita dekat week 6. Just nampak. Kita dekat week 6 sekarang ni, which is supposedly kita dah patut start connects, tapi tak apa, kita ada kelas hari Sabtu, so we are going to start connects chapter 4 on Saturday. Chapter 4 connects ni sangat panjang sebenarnya topik. Saya baru je upload nota dekat GC, kamu boleh tengok nanti. Kita ada 3 subtopik untuk connects: circles, ellipse, parabola. Ellipse, parabola simple. Circle sangat panjang, sangat complicated. So bersedialah. And week ke-7 ni macam saya cakap kita akan hantar assignment kamu, and then kamu tengok the next week after week 7 tu, which is week 8, kita akan start UPS 1. Okay, which is UPS 1 ialah chapter 1, chapter 2 dan chapter 3. Saya rasa ada chapter 3. Okay, dengan chapter 3. So dah boleh buat revision lah untuk chapter 1, chapter 2. Lagi-lagi yang dapat kosong untuk chapter 2, saya tak tahu apa yang terjadi. Bukan seorang, bukan 2 orang, terlalu ramai. Tapi tak apa, itu nanti kita akan review sekejap lagi. So please kamu boleh buat revision dah. Sama juga sebenarnya UPS ni macam individual assignment. Dia free marks je untuk kamu, untuk markah final kamu. Okay, kalau kamu betul-betul belajar, dia bukan UPS saja-saja quiz macam kita buat saja-saja tau. Ini ialah kamu punya markah akhir exam kamu. So please pay attention untuk UPS ni. Okay, so kamu ada 2 minggu lah untuk study for your UPS. So make sure dah study lah. Alright, so now let's see tutorial questions for chapter 3. Dah buat ke semua? Dah buat ke soalan ni? Ada, Miss. Ada. Dah habis ke? Belum? Belum, Miss. Belum, Miss. Oh. Belum habis. Belum, Miss. Belum, Miss.
Belum tak apa, yang penting dah buat. Okay. So now let's see question 15. Which is ni last class saya ada brief sikit macam mana nak buat. Kalau tengok the first sentence dekat sini, by using substitution u equals to ln x, evaluate this part here, this definite integral here. So ini sebenarnya ialah daripada chapter 1 which is integration kita, definite integral. So kita ada integrate to 3 ln x over x. Boleh guna basic rules? Boleh guna basic rules? Tak boleh ni. Tidak. Tak boleh. Tak ada, dia ada dua expression lagi tu kat situ, ln x over x. So apa yang kita akan guna? Substitution ke, by part ke, partial fraction? Substitution, Miss. Substitution. Okay, so ingat kita pergi according basic rule, substitution, by part, partial fraction. So if you can use substitution, just use substitution. Yes, sebenarnya boleh juga guna by part juga, tapi tak perlu nak complicatedkan jalan kerja kamu. Okay, so since kita boleh guna substitution, kita guna substitution. So what are you going to choose as your u? Ln x. Ln x, because you know if you differentiate your ln x, you will get 1 over x dx. Okay, ini ialah basic. Okay, basic rules differentiation. Okay, tolong jangan tersalah. Okay, kat sini. So now from the question, macam saya cakap, kalau ada definite integral ni kita ignore dia punya limit tu dulu. So we have ln x over x dx is equals to, kita tulis balik macam ni lah, ln x 1 over x dx. Okay, so this one here, this thing here, 1 over x dx is equals to du. So we can change that to du. Your ln x is equals to u, so we have u du here. Integrate u, we have u square over 2. Change back, we have ln x square over 2 plus c. Okay, so since kita buat indefinite integral, kena ada plus c. So sekarang kita nak substitutekan limit kita. So we have integrate to 3 ln x over x, which is the answer is here. Integrate ln x square over 2 to 3. Okay, so now substitute dalam calculator kamu. Apa jawapan dia? Tahu ke nak tekan ln 3 square ni macam mana dalam calculator? Tak tahu tu. Tekan je ln x kamu square. Okay, sama je, kadang-kadang ada juga soalan yang akan tulis ln square tu. Ada juga soalan macam ni. Tapi kita tak naklah tulis macam ni. Lebih baik kita buat bracket, senang. 0.36325, Miss. 0.36325. 36325. Okay. So kita dah jawab dah soalan yang atas ni, which is definite integral daripada chapter 1. Okay, 5 decimal places. Make sure your answer is in 5 decimal places. Okay, so next. Dia kata if integral of ln x over x from 2 to 3 is approximated using the trapezoidal method based on 5 equal subintervals. Okay, compute the error. So macam saya cakap sebelum ni, bila soalan cakap compute the error ni, okay bukan. Sebenarnya kita integrate, kita buat integral, definite integral ni sama je sebenarnya dengan kita buat trapezoidal method. Okay, sama je, kita nak cari jawapan benda yang sama. Tapi kenapa kita guna trapezoidal method? Sebab kita nak approximate, okay, nak approximate nilai integral ni. Sometimes jawapan dia akan sama, sometimes jawapan dia akan lari. Okay, so sebab tu dia kena compute the error. Okay, so now apa yang kita akan buat ialah kita akan apply trapezoidal rule dekat integral yang sama tadi. So which is kita ada integral of 2, 3 ln x over x dx. Okay, so tadi kita buat definite integral, sekarang kita akan apply trapezoidal rule. So the first step ialah untuk cari apa kalau trapezoidal rule? Cari h. M-E-H. Okay, kita akan cari h. So h ialah b minus a over 2. Over 2 pula. B minus a over n. So this is your a, this is your b. So n kita kat sini apa?
5, Miss. 5. Okay, 5 equals sub-intervals. Okay, sub-intervals strip benda yang sama and dia akan sama. Okay, bila dia cerita pasal coordinate sahaja, coordinate kena tolak satu. Okay, tolong jangan buat silly mistakes. Jangan buat simple mistakes macam ni. Ingat 3 keyword dekat sini. So now we have the H is 3 minus 2 over 5, which is kita ada 1 over 5 dekat sini. Okay, so that is first step to find your H, and then we have the table. So table boleh masukkan kamu punya table. Yang belum buat tu boleh masuk calculator. Please use your calculator. Maksud saya gunalah mode table tu supaya boleh kurangkan kamu punya kesalahan pengiraan. So here is your Y, which is kita ada ln X over X. This is your X. Start with X naught equals to A. So A is 2. Okay. Okay. So apa yang kita akan buat dekat sini ialah tambah by H. Okay. So we have 2 plus 1 over 5 equals to 2.2. Betul ke? Betul, Miss. Okay, so X2 equals to tambah lagi 1 over 5, kita ada 2.4. X3 equals to 2.6. Sampailah kita dapat bila kita nak stop? Sampai jumpa N dia, Miss. Sampai jumpa B. Okay, sampai jumpa B. Okay, betul, sampai jumpa XN dekat sini. Okay, sama ada kat sini ialah B, which is kamu akan stop sampai kamu jumpa XN, which is N kita ialah sub-interval kita tadi, sama dengan B kita. So kamu tahu kan kamu akan stop kat situ. Ataupun sebab cara yang paling senang ialah pergilah refer dekat table dekat calculator kamu. Itu cara paling senang lah. So here kita ada, boleh seorang tolong baca jawapan dekat table? The first one here. 0.3465. Lagi. 0.3583. Since dekat sini daripada soalan atas dia kata 5 decimal places, so kita stick dekat apa yang dia minta dekat sini, 5 decimal places. So dalam jawapan kamu supposedly letak 6 decimal places. So kat sini sepatutnya 3, 4, 6, 5 7, 4. 7, 4. Okay, second one dekat sini 0.358390. Okay, next one 0.364779. Okay, lagi 0.367504. lagi last one 0.367721. Okay, last one mesti dekat sini kolom yang pertama 0.366204. Okay, so thank you. Yang lain kalau make sure semua orang dengan calculator masing-masing, okay, dengan calculator masing-masing dekat mode table, masukkan nilai ni, make sure kamu nak tahu macam mana nak guna ni. Okay, jangan tak tahu At this point semua orang kena tahu guna table dekat calculator kamu. So now kita sumkan kolom yang pertama, which is kat sini kita akan dapat 0.712778. So dekat kolom yang kedua ni kita sum upkan, we have 1.458394. Betul? Betul tak? Okey ke tak? Betul, Boleh ke tak Miss. dapat? Betul? Nak jawab betul pun susah kamu ni. So sekarang kita substitutekan dalam formula kita, which is formula kita ialah H over 2
A plus 2B, which is this is your A, this is your B. So here we will have H is 1 over 5 bahagi dengan 2, which is our A is 0.71277 plus 2 times 1.458394, which is the final answer is, anyone? Zero 0.36296, Miss. 3629, 5 decimal places. Sorry, 6 decimal 6, places. Miss. 9, 6 lagi, Miss. 6. Sorry, 57 dekat situ. 362957. Okay, kenapa kita masih lagi letak 6 decimal places dekat sini? Sebab kita belum habis lagi. Okay, kita bukan nak cari nilai untuk trapezoidal rule ni. The question asks us to compute the error. So kita masih lagi kekal dengan 6 decimal places. Okay, so now the error. Apa yang kita nak buat untuk cari error tu? Guna trapezoidal ni kita hanya approximate the nilai dia. So this is the value if we use trapezoidal rule. So to find the error, nilai yang kita guna substitution tadi itu ialah nilai yang sebenar. Okay, exact value. So to find the error, kita simply just tolak je lah. Error is equals to 0.36325 from the integral substitution tu, tolak dengan 0.36297. Okay, so ini tolak dengan yang ini, which is kita akan dapat berapa? 0.36325. Just kat situ kita akan dapat 0.000293. Betul ke? 1, 2, 3, 4. Okay. So this is the error. Okay, between the integral, the definite integral by using substitution dengan integral by using trapezoidal rule. Okay, so biasanya tak kisahlah mana-mana satu. Yang ini tolak yang ini ke, yang ini tolak yang ini ke, biasanya yang besar tolak yang kecil lah. Okay, sama je kalau kamu dapat jawapan negatif, it is still considered as error. Okay, boleh faham dekat sini? Miss, Yes. yang dalam jawapan tu, Jawapan dia bagi dekat sini je. oh, Ya, maksudnya Miss kena sampai bawah tu lah tu. ya betul. Mesti kena ada error dekat sini. Okay, Ya, jawapan dia Miss. bagi error tu. Okay, so itulah ingat benda ni. So next, kawan-kamu tanya soalan nombor 8. So Newton-Raphson method, kita go quickly untuk soalan ni. Kalau dia bagi cube root 5 sahaja, apa yang kita kena buat? The first step yang kita kena buat ialah Let X. let x equals to cube root 5. Ingat first step untuk Newton-Raphson method ialah to find our fx. Okay, bukan ini fx kamu Okay, bukan ni fx kamu. X, kita let dulu, equals to cube root 5. And then we pindahkan cube ke sebelah, we get x cubed equals to 5, and then we have x cubed minus 5 equals to 0. Then we will have fx equals to x cubed minus 5. Okay, step pertama fx f prime x. Very simple, dekat sini kita ada 3x squared. Okay, so second step, make sure you have your initial value, okay, ataupun the first approximation. So the question give us our x naught is equals to 1.5. So lagi senang, bertambah senang kerja kita. And the next one is the iteration, okay, the Newton-Raphson method. So mesti kena tulis xn plus 1 equals to xn minus fx, which is x cubed minus 5, x cubed n minus 5. Ada saya perasan dalam kamu punya exit ticket ramai yang tak tulis n dekat sini. Okay, saya wajibkan untuk kamu tulis n dekat sini. Okay, and saya wajibkan kamu tulis the formula dekat sini. Ada juga yang tak tulis formula. So please write down the formula supaya senang untuk kita masukkan dia dalam kalkulator kita. Okay. So and then we just substitute lah. Walaupun dia kat sini dia kata up to the second iteration, okay, bukan maksud kamu patut berhenti dekat x2 sahaja. Dia masih lagi kamu kena teruskan sampai kamu dapat stopping criterion tu. Okay, which is you have the same answers.
Walaupun dia cakap up to second iteration ke, tak kisahlah apa yang dia cakap pun. Walaupun dia cakap start, let's say the question give us x1 is equals to 1.5. Okay, fine. Ini ialah x1 and then the next one is we start at x2. Okay, sama je basically. Apa-apa pun mesti kena berhenti bila jawapan yang terakhir tu, dua jawapan yang terakhir tu sama. Okay, so here benda yang sama, we have x0 equals to 1.5, x1 dengan x2 mesti kena tunjuk substitution. Ini ialah ini penting untuk dapat markah. Okay, kalau tak ada substitution tu tak dapat markah lah, tolak markah dekat situ. So macam biasalah ini 3, 1.5. So kat sini substitutekan jawapan. Saya rasa boleh buat sendiri kot ni. Boleh And make sure satu lagi yang kamu kena alertkan dekat sini, dia tulis 3 significant figures. Okay, 3 significant figures. Make sure kamu tahu bezakan decimal places dengan significant figures apa Tahu tak apa beza decimal place dengan significant figures? Tahu, Miss. Tahu? Okay. Yang tak tahu, make sure kena tahukan lah. Saya tertinggal satu soalan lah. Okay, tak apa. Okay, so itu tutorial kamu. Alright, so let's see. Saya dah hantar juga, saya dah post dekat GC juga soalan past year kamu. Past year chapter 3, which is ada few questions dekat situ. Ada few question yang kita dah discuss juga. Okay, kita tengok dulu soalan nombor 2. Cuba kamu try tengok soalan nombor 2. Okay, soalan PSPM 1819. Okay, so now the question said, sketch and shade the region bounded by the curve y equals to 4e negative x, the straight line y equals to 4 minus x, y exists and x equals to 3. So the first sentence dekat sini, ini ialah chapter 5. Okay, chapter 5 daripada first semester kamu. Kenapa saya punya highlighter ni besar sangat? Okay, the first sentence ni ialah daripada chapter 5 semester 1 kamu. Okay, macam saya cakap, topik chapter 3 kita, numerical method ni, prior knowledge kamu ialah daripada chapter 5, daripada chapter differentiation, chapter 9 last semester. Dua ni penting lah untuk kamu tahu. Okay, differentiation dengan sketch graph, kena tahu. Yes, KJ nak cakap apa-apa ke? Tak ada. So now we are going to sketch graph 4e negative x, 4 minus x. So graph 4 minus x saya tak rasa lah ada masalah. Okay, graph negative linear with y-intercept 4 dekat situ. So kita ada graph macam ni. Y equals to 4 minus x. Okay. Macam mana nak lukis graph 4e negative x ni daripada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 ataupun kuadran 4? Kita tahu dia ada horizontal asymptote. Graph eksponen ada horizontal asymptote, which is horizontal asymptote dia ialah dekat y equals to 0. So kita nak mula daripada mana? Graph kamu datang dari mana ni? Kuadran 1, kuadran 2? Kuadran 2. Okay, macam mana boleh tahu kuadran 2? Y equals to positive, maksudnya y positive, x kita negatif. Okay, y positif, x negatif. So kalau kita tengok axis, y positif dekat sini, x negatif dekat sini. Which means dia datang daripada kuadran 2. Okay, so from kuadran 1, from kuadran 2, dia akan pergi ke horizontal asymptote kita. Okay, kita anggap je lah dia akan pergi ke sana.
So this is your graph y equals to 4e negative x. Sekejap saya lukis balik. Okay, so now the area, sketch and shade the region. So we are going to shade the region. So bounded by the curve, so this curve and this line here, y-axis, so y-axis here, and x equals to 3. So x equals to 3 is somewhere here. Let's say x equals to 3 is somewhere here. So bounded by this line, this curve, y-axis, and x equals to 3. A, B. Okay. A ke, B ke, ataupun A dan B yang kamu guna shade? B sahaja. Okay, sebab kita ada y-axis kat sini dan bounded by x equals to 3. So yang bounded dia dekat dalam ni. So only this part here. So ini area yang kita kena shade. Okay, so now that's it for the first sentence. Tapi sekarang the next sentence, dia kata hence find the area of the shaded region bukan by using integrals. Kan? Bukan by using integral yang kita kena apply formula atas tolak bawah tu. Belum lagi, kamu tak nampak lagi. Sekarang dia kata by using trapezoidal rule. Okay, so now apa yang kita perlukan sekarang untuk buat trapezoidal rule is we need the integral. Okay, kita perlukan equation kita untuk guna trapezoidal rule kamu. Y kamu tu sama dengan apa? So sekarang sama jugalah kita kena apply definite integral kita daripada area of the curve tu untuk cari integral. So kita nak guna trapezoidal rule, which is kita nak cari area yang dekat sini, which is dekat sini start daripada 0. Okay, so start daripada 0 to 3 dekat situ. So apa function yang di dalam ni? Faham ke apa saya tengah cakap? Minus x minus 4e negative x kan? Yes. Okay, so guna trapezoidal rule sekarang kita nak cari area. Sama juga macam kita belajar area of the curve, which is kita akan tengok yang jauh, graf yang jauh tolak dengan graf yang dekat. Okay, so now apa yang akan ada dekat dalam ni ialah 4 minus x minus 4e negative x. So inilah equation yang kamu akan gunakan untuk cari trapezoidal rule kamu, which is benda yang sama, kita nak cari area of the curve tapi kita tak buat integral method yang biasa kita buat. Kita punya basic rules lah, kita akan apply trapezoidal rule. Okay, so dekat sini macam biasalah kita akan cari h kita, which is a, b minus a over by n, which is n kita dia bagi tahu kat sini 5 ordinates. So n kamu berapa? 4. Okay, so n is 4. So we have our h 3 over 4. Okay, and then kita akan lukislah graf kita. Lukis graf kita, which is y kamu akan jadi apa yang ada di dalam ni. Okay, 4 minus x minus 4 exponent negative x. So kira-kira akan dapatlah nilai x kamu tu apa. Okay, ataupun nilai area kamu lah apa, bukan x, sorry, area kamu ataupun nilai integral kamu ni apa. Okay, boleh jelas ke sini? Okay ke? Okay, Miss. Okay, So, Miss. sometimes dia takkan bagi teruslah integral kat kamu. Sebenarnya sama je, dia ada kaitan lah topik area of curve tu dengan trapezoidal rule. Sebab kita tahu kita nak guna trapezoidal rule ni sebenarnya to find the area under the curve. Okay, dia berkait lah sebenarnya. So sometimes macam soalan ni dia bagi kita graph. So the same thing, kita nak cari area jauh tolak dengan dekat. Okay, so that's it for trapezoidal rule. Okay, kita tengok satu lagi soalan daripada past year kamu. Okay. Cuba buat dulu soalan ni. Saya bagi 5 minutes for you guys to try this question.
Okay. So from the question from A, given f1x and f2x without using curve sketching, show that y f1 equals to and y f2 intersect on the interval of 0.1 and 1.1. Apa kita nak buat dekat sini? Nak buat apa? Apa? Tak dengar. Anyone? Yang lain? Kamu ni senyap je, tunggulah next week. Bila saya jumpa kamu, barulah semua orang nak bercakap. Apa kita nak buat dekat sini? Soalan specifically minta without using curve sketching, which is no graphical method. So apa yang kita buat? Kena guna algebraic method. Apa tu algebraic method? Saya yang tak dengar, kamu yang tak Sub bercakap. value lah, Miss. Sub value, okay. Sub value. Alright. So first, before kita sub value, mesti kena ada fx kita. Which is kat sini kita ada dua graph. Dekat sini dua function. Tapi kita kena jadikan satu function, which is mesti kena equals to 0. Okay, so now we have 2x is equals to negative ln x. Okay, kita mesti equatekan dua function ni, bring everything on the other side, on one side, which is kita ada equals to 0, there we have our fx. Okay, soalan letak fx. Okay, sometimes kita boleh tukar lah. Sorry, kejap wait until okay, betul lah. So let's say we have fx equals to 2x plus ln x. Okay, so dalam EP kamu pun ramai yang guna cara graph sketching. Okay, so basically sebenarnya sketch graph tu bagus. Okay, bagus sebenarnya kalau kamu betul-betul ingat kamu punya basic shape lah. Tapi kalau soalan bagi interval macam ni, guna cara yang paling senang, substitute the value. If you see there is sign changes, then that's it. There is interval, there is intersection point. Okay, so kalau boleh elakkanlah guna graph sketching tu. So we substitute 0.1 and 1.1 dekat sini. So 2 times 0.1 plus ln 0.1. Kita dapat apa dekat sini? Ada yang dah kira? Negative 2.1026. Okay, which is less than 0. Yang bawah kita dapat apa? 2.2953. 2.2953, which is greater than 0. Thank you. Okay, so there is a sign changes kat situ. Make sure mesti kena ada conclusion. Okay, since there is a sign changes, there is intersection between F1 dengan F2. Between interval, apalah, pandai-pandailah kamu. Okay, penat lah saya nak tulis. Semua orang tahu kan nak tulis apa? Saya harap semua orang tahulah. Okay, so next question dekat sini, use the Newton-Raphson method to estimate of y f1 of f1 and f2 with the initial value of x1 equals to 1. Okay, iterate until modulus of fx is less than 0.005. Okay, nampak je macam susah sebab dia ada mention benda ni, tapi basically benda yang sama kita buat. Okay, kita akan buat Newton-Raphson method juga sebenarnya. Okay, kamu ignore je benda ni sebenarnya. You are going to use Newton-Raphson method and kamu akan stop bila kamu jumpa stopping criterion kamu ataupun when you have the last two answers samalah. Okay, sama je kita akan apply Newton-Raphson method dekat sini. So now we have our fx which is 2x plus ln x ln x. So kita punya f prime x is equals to 2 plus 1 over x. Okay, so now the first approximation dekat sini dia bagi value of x1 equals to 1. That's fine, tak apa, kita ada x1 equals to 1. Okay, so now the formula is xn plus 1 equals to x1. Okay, kita akan ikutlah since dia bagi first approximation dia ialah x1, we can put it as x1. Ataupun kita letak xn terus kat sini.
plus ln xn over 2 plus 1 over xn. Okay, so the first approximation kita, the first value is dia bagi x1. Okay, biasa kita guna x0 tapi sama je sebenarnya. Since dia bagi x1, kita follow lah. x1 is equals to 1. Sebenarnya x1 akan jadi x2 lah. So x2 is equals to 1 plus 2 times 1 plus ln 1 over 2 plus 1 over 1. So you'll get the answer apa kat sini. Okay, boleh bagi tahu apa jawapan dia kat sini? Boleh tekan calculator tengok apa jawapan dia? Question asks up to 3 decimal places. So in the working step must have 4 decimal places. Saya nak panggil lah siapa saya nak panggil kan. Sekejap bagi saya panggil seorang dulu. Syakir. Syakir ada Syakir? Syakir 1, Syakir 2. Syakir 3. Syakir tidur. Ya Miss. Syakir apa boleh baca jawapan dia Syakir? Boleh buka mic tak? Mic kamu rosak ke? Apa jawapan di sini Syakir? .6667 betul ke tu? Macam salah je. Sorry, dekat sini minus Kita punya formula dekat sini minus. Formula kita minus kat sini. Saya tulis plus ke tadi? Minus. Kira balik Syakir. Ya, sebentar saya tunggu. Syakir. 0.3333. Okay. Syakir pemalu orangnya, tak nak cakap dengan saya. Tak sabar saya nak jumpa Syakir next week. Malu Miss. Malu. Ngadalah. 333 minus 2 times 0. Plus ln 0.3333 over 2 plus 1 over 0.333. Second answer siapa? Insecure? Yelah, apa-apalah. Second answer apa? Anyone yang lain? 0.4197. Yes, thank you Brian. Export, anyone lain? Orang lain juga? Orang lain? 0.4197. Apa? 0.4197. Kamu cakap kau bising ni, saya tak dengar. Habiskan Brian apa export kamu? 0.4? Oh. Hilang dah Brian. Anyone else? Apa jawapan X4? 4263. 4263. Okay. 3. 5 equals to 0. 4263 pasang yes. Alright, thank you. X6 equals to, dah habis dah. 0.4263. Okay, so we have the stopping criterion kat sini. Penatlah saya nak cakap jawapan pun lama betul nak tunggu ke kamu. So this is the stopping criterion, mesti kena exact sama. Extra one step yang exact sama, okay. Contohlah kalau kamu berhenti dekat, let's say, tak apalah, nanti jelas saya cakap.
So the final answer is 0.426 kat sini. Okay. Tapi balik semula kepada soalan. The question said, give answers, bukan, here. The question said, estimate the intersection point. Okay, intersection point. Is this the final answer? Dah boleh stop ke? Belum. 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 Tidak. Remember, when the question said, whenever the question said, tak kisahlah for any chapter sekalipun, lagi-lagi ini untuk chapter 4 nanti, tak kisah. When the question said find the intersection point, your final answer has to be in coordinate point, okay? Mesti kena jadi X dengan Y. Okay, mesti kena jadi X dengan Y. So now we have our X, which is 0.426. How are we going to find our Y? Kat mana kita nak substitute X kita tu? Dekat dalam sini ke dekat dalam ini? Saya nak jawab tu. Dalam ni ataupun F1 atau F2? Which one do you think it is? X tambah long X itu gamis. Kedua-dua Sorry. boleh. Oh, sorry, saya tak Dua dengar. boleh kan, Miss? Dua-dua boleh, okay? Bukan dekat dalam sini by the way. Bukan dekat dalam sini, sorry. Bukan dekat dalam sini. Okay, dia nak cari intersection point between F1 dengan F2. Nilai X tu ialah intersection point kita. So, what you have to do is you have to substitute your X into one of this equation here. One of your functions. So, let's say kita pilih 2X dekat situ. So, we substitute F dekat sini. F0.426 which is kita dapat equals to 0.852. Okay, so we have the final answer. The intersection point is mesti dalam bentuk coordinate which is 0.426 and the Y is 0.852. Barulah kamu dapat markah penuh. Okay, jelas ke kat situ? Jelas, Miss. Jelas? Jelas ya. Okay. So lain sikit lah, biasa kita buat terus cari X. Now the question nak cari intersection point. Okay. So masih lagi dekat konsep yang sama. Okay. So last question untuk chapter 3. Baca dulu soalan. Okay, so now we have estimate the value of integral x cos x. Nampak terus ada cos x. Okay, sebelum kita teruskan bacaan kita pun, nampak terus ada trigo dekat sini. You know that here lagilah dia bagi pi. Okay, terus benda yang pertama kamu buat, ambil kalkulator, tukar mode radian. Okay, itu benda pertama kamu kena buat. So now, using trapezoidal rule. Okay, so kita tak payahlah, jangan kamu guna bipart pula dekat sini. Okay, abaikan semua pengetahuan kamu pasal bipart, jangan guna sekarang. Using trapezoidal rule with subinterval pi over 4. Okay, pelik sikit dekat sini sebab dia kata subinterval pi over 4. Sebenarnya soalan 16-17 ni ada sedikit kesalahan sebenarnya dekat sini. Sepatutnya dia tak bagi subinterval pi over 4 lah. Ini ialah H kamu sebenarnya. Okay, saya bagi tahu sebab nanti maybe kamu buat, kamu tak jumpa jawapan. Okay, this is supposed to be your H. Okay, bukan subinterval. So now, since dia bagi kita H, okay, kita kena assume itu ialah H kita lah. Since dia bagi kita H, so we don't have to find our H. So we know that our H is equals to pi over 4 and then we can go straight to find the table. Okay. Saya just nak maklumkan kat sini, just in case nanti kamu buat latihan, kamu tak jumpa jawapan dia. So we have x cos x dekat sini. So the first x naught kita is equals to negative pi. So your x1 is equals to apa? Negative pi plus Negative 3 over 4 pi. negative 3 pi over 4.
Okay, dan seterusnya lah. Okay, then just tekan calculator, you get the answer and find the answer correct to 4 decimal places. Okay, cuma yang saya nak bagi tahu dekat sini, this supposed to be your H, okay, bukan your sub interval. Soalan biasa memang betul, tapi ada sedikit kekurangan dalam soalan ni, kesalahan sikit dalam soalan ni. Itu je lah. Okay, tapi yang lain semua macam biasa. Okay, any more questions for chapter 3? Ada soalan? Kamu rasa kamu boleh score tak chapter 3? Mungkin boleh. Boleh kali. Boleh bah Hamis. Boleh bah. Boleh sebenarnya, okay, chapter 3 tak susah pun sebenarnya. Unless kalau kamu buat common mistakes, silly mistakes, salah kira, salah substitute masuk dalam calculator, itu semua kesalahan yang simple lah yang akan buat kamu tak dapat jawapan. Yang paling penting kena ingat decimal point, extra decimal points, extra 1 decimal point daripada apa yang dia minta. Okay, kamu kena ingat kita buat trapezoidal rule ni dengan Newton-Raphson method ni, nilai dia sebenarnya very small tau, nilai dia kecil yang macam kamu kurang 1 decimal point pun jawapan dia akan lari. So that's why penting untuk kita tambah extra decimal point tu. Okay, lebih tak apa, yang penting jangan kurang, jangan sama juga. Okay, so that's it for chapter 3. Sekarang kita tengok sedikit quiz daripada chapter 4 kita. Ada 2 orang tak jawab, 2 orang ni tak bagi tahu saya apa-apa. Which is the same thing happen last semester. Saya tak naklah pergi mencari kasih yang tak nak, orang yang tak nak kat kita kan. Dan kita nak pergi kat dia, betul tak? It's okay, tak apa, kita jumpa next week. Okay, so as you can see from here. Sekejap, saya nak tekan ni. Tak boleh tekan ke? No, okay. Saya tak nak tekan ni, saya nak tekan ni. Macam mana nak tekan? Tak boleh juga. Okay, tak kisahlah. Sekejap Okay, kalau tengok dekat sini ada 2 orang sahaja yang dapat full mark. Okay, 5 marks. Dekat situ ada 2 orang je. 4 marks ada 10. 3 markah ada 34. Okay, saya tak kisah sangat kat situ. Okay lah, average dia. Yang ni, cuba tengok ada berapa orang. 8 orang. Dalam 8 orang ni, seorang sahaja yang message saya untuk tanya soalan. Okay, apa lagi jadi dengan 7 orang. Okay, 8 orang. Belum lagi saya kira dengan yang dapat 1 ni. 9, which is 17 students. Saya tak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi sebenarnya, susah ke soalan dia? Susah ke? Kamu rasa susah soalan dia? Tak ingat dah soalan apa? Daripada out of 17 students saya ni, seorang je yang message saya untuk tanya balik apa yang dia buat salah dalam quiz ni. Okay, this is very important. Okay, kamu kena ingat ini ialah UPS kamu. Okay, kamu takkan nak dapat markah kosong untuk UPS kamu, rugi. Okay, UPS ialah 20% daripada markah final kamu. So please boleh dah start buat revision. Okay, kamu ada lagi 2 minggu untuk your UPS. So please do something. Okay, so kalau tengok dekat sini ramai yang salah dekat soalan 14, soalan 4 dan soalan 5. So we are going to look at that question first. Susah ke soalan dia? Cuba saya nak tanya. Kamu rasa susah ke soalan dia? Tak tahu. Tak ada orang nak jawab. Susah-susah juga lah Miss. Susah-susah juga. Susah-susah juga. Ya, Ya, Miss. sebenarnya tak adalah senang sangat. Memang tak ada senang sangat. Saya tak bagi soalan yang straightforward. Betul. Ada saya pun rasa kamu akan ada masalah dengan masa. Okay. Tapi tak adalah saya expect kosong markah. Okay.
quiz ni memang tak ada, saya tak bagi, quiz ni memang tak ada masuk dalam PB kamu, but please take it very serious, okay? Don't take it for granted, okay? Saya buat soalan penat-penat, kamu just macam tekan je. So, buat apa saya buat macam ni? Saya bukan buat quiz ni untuk saya buat untuk kamu practice, okay? Sebab tu kita buat, so please lah take your time untuk study before the quiz. Tak patut pun dapat 0, 1 tu. At least basic knowledge kamu kalau dah ada, kamu tak patut dapat 0 or 1 marks dekat sini. Okay. And lagi sedih ialah no one. Seorang saja yang message saya untuk tanya. That is very sad, but apa kan daya saya tak boleh buat apa-apa juga. So, let's see question 4 dekat sini. Apa yang kita akan gunakan? We have 1, 2, 3 terms. Kita guna IF ataupun separable. Integrating factor, IF. Okay, IF. So we have dy over dx plus y over, ini apa sebenarnya ni? Apa tu? Cosecant. Cosecant. Okay, cosecant x equals to sin x. Ya. Apa tu? Okay, so this is already in standard form sebenarnya. Okay, dah dalam standard form. So kalau kita tulis dalam standard form, dia akan jadi dy over dx plus pxy equals to qx. Okay, so what is our px? Kita cancel y kat sini, kita cancel y dekat sini. Apa px kita? One over cosec x. 1 over cosec x. cosecant x. Cosecant x. Okay, so but kita tahu nanti kita akan integratekan px kita. So 1 over cosecant x, kita tak belajar dalam kita punya basic rules kita 1 over cosecant x. So apa yang kita tahu 1 over cosecant x sebenarnya sama dengan apa? Sin x. Sin x. Sin x. Cosecant x is equals to 1 over sin x. Okay, yang ni kita tahulah, semua orang tahu. Sepatutnya lah semua orang tahu. Kita tengok huruf yang ketiga dekat sini, 1 over sin x. Then if you have 1 over cosecant x, that means that is your sin x lah. Okay, so kita akan kekalkan dengan px kita ialah sin x kita. Okay, so next we are going to find, this is the first step, simplify. Then the next step ialah I, ingat simpi. So to find our IF dekat sini, integral, exponent integrate sin x. Okay, integrate sin, positive, negative cos. Negative cos. Negative cos. Ramai yang tersalah dekat sini. Okay, ingat integrate sin, negative cos. Differentiate positive, integrate negative. Okay, kalau tak confident, tulis balik. Okay, whenever kamu rasa nak integrate sin, kamu tulis balik. Kamu tahu differentiate sin akan dapat positive cos. That means bila kita integrate sin, kamu akan dapat negative cos. Okay, so jangan tersalah lah. So dekat sini tak ada ln, tak ada apa, dan we just leave it like that. Exponent negative cos x. So the next step is multiply. So ambil je kita punya Vx kita, darab je dengan standard form kita. So ini saya tak nak terang banyak lah. Okay, ambil je kita punya IF, letak dekat setiap term dekat dalam standard form kita. And then the product rule. So we have d over dx, kita nak cari y, multiply by integrating factor which is exponent negative cos x equals to, ambil je apa yang ada dekat sini, turunkan ke bawah. So we have exponent negative cos x sin x. Okay, so these two steps, make sure tak ada masalah. Okay, so the last step is to integrate both sides. So we have integral of d over dx y negative cos x equals to integral exponent negative cos x sin x dx. Okay, on the left side here, tak perlu risau, tak perlu khawatir. Ambil je yang kat dalam ni, turunkan ke bawah. So this one, which is y exponent negative cos x. Okay, this part here, how are we going to integrate?
Eksponen negatif cos X sin X. Guna apa? Substitution. Substitution. Which is Substitution. apa yang kita akan let sebagai U? Negative cos X. Negative cos X. Kamu nak letkan cos X sahaja pun boleh, but here will be eksponen negatif U. Okay, eksponen negatif U, remember nanti bila kamu nak integrate eksponen negatif U akan jadi apa? Eksponen negatif U bahagi dengan Negative 1. negatif 1. Negative 1. Okay, itu kalau kamu ambil U sama dengan cos X lah. Tapi kalau nak senangkan kerja kita, ambil je terus negatif cos X. Which is differentiate cos X akan dapat Sin. negatif sin X. Okay, dx. Oh tak buat. Dx. Okay, differentiate cos akan dapat negatif sin. So negatif ada negatif kat depan. So that's gonna be positive sin X. Betul? Jelas ke setakat ni? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Okay, so here we have exponent u, sin x dx is our du. Okay, du dekat sini. So now, integrate eu akan jadi eu plus c. So here still gonna be e negative cos x. Change our u, ingat u kita ialah negative cos x dekat situ. Negative cos x plus c y e negative cos x. Okay, yes, integrating factor, you have to make your y as the subject. But before that, tengok balik soalan, soalan ada bagi values kat kita, which is dia nak particular solution. So, tak perlu jadikan y subject dulu, substitute dulu value ni. Okay, so senang untuk kita buat. So we have when x equals to pi over 2, y is equals to 2. Substituting the value, 2 exponent negative cos pi over 2 negative cos pi over 2 plus c. Cos pi over 2 sama dengan apa? Zero. Okay. Sini akan jadi 0. So eksponen 0 akan jadi 1, here will be 2, here will be berapa sini? 1 plus 1. Bukan kosong eksponen 0, 1 plus c, which is we end up with c is equals to 1. Okay, so now we take back our general solution here. General solution kita kat sini, ambil balik. So we will have y e negative cos x equals to e negative cos x plus 1. Okay, so it has to be y. You have to make your y as the subject. So we have y equals to, we divide everything with exponent negative x. Tulislah, senang nampak. Okay, bagi semua dengan exponent negative cos x. Exponent negative cos x. Including your c dekat sini. Okay, mesti kena bahagikan juga. So here we have exponent, y equals to 1. Plus 1 over eksponen negatif cos x, kalau naikkan jadi apa? Cos x dekat sini. Okay, which is the answer should be A. Okay, so ramai yang buat jawapan dia ialah B. Lagi ramai yang buat B daripada yang buat A. Silap bukan soalan ni. Soalan 4. Soalan apa tadi? Kita buat soalan 4. Yes, ramai lagi yang buat soalan B. Ramai lagi yang buat jawapan dia B daripada jawapan A. Okay, so please be careful. Buat perlahan-lahan. Okay, make sure you jangan tinggalkan jawapan salah pula. Lagi-lagi bila kamu jawab soalan objektif. Okay, soalan objektif sebenarnya lagi susah daripada kamu jawab subjektif. Subjektif, you can just leave your answer sampai sini. Sebenarnya kamu akan dapat banyak markah juga. Okay, cuma final answer kamu je salah lah. Just in case kan. Kalau kamu bagi jawapan yang final answer salah, itu je jawapan salah, kamu still dapat markah. But when it comes to objective questions, the only thing that matters is the final answers. So you have to be extra careful lah bila jawab soalan objektif. Okay, faham ke? Faham adik-adik semua? Paham, Miss.
Faham. Okay, so lagi satu soalan number 5. Soalan 5, which is ramai jawab B dekat situ. Saya pun tak pasti sebenarnya kenapa ramai jawab B. Ya, sebenarnya saya tak faham macam mana kenapa ramai jawab B, sama ada kamu pass jawapan kamu dekat kawan-kawan kamu ke. Sebab saya tak tahu macam mana boleh dapat B sebenarnya. Saya cuba juga kira dengan kona-kona tersalah kira lah kan. Tak tahu juga macam mana kamu boleh dapat B. Okay. So now we have dt over dt. Negative k, t minus s. Okay, you know that sebelum kamu baca the whole question pun sebenarnya kamu tahu nak buat apa dekat sini. Apa yang kita kena buat? Separable. So t minus Separable. s equals to negative k dt. Integrate both sides. Ln t minus s. Negative k t plus c. T minus s. AE negative k t. T equals to AE negative kt plus s. Okay, so siapa yang masih lagi tak boleh buat separable ni, please do something. Kita tengok balik video. Okay, do your tutorial questions. Okay, bila kamu buat soalan tutorial sepatutnya kamu boleh dah buat benda ni. Okay, there shouldn't be any problem pun untuk buat benda ni. So now barulah kita baca soalan. The temperature of its surrounding medium and K is a constant. Okay. If the object cools from 100 degrees Celsius, okay, from 100 degrees Celsius maksudnya when the experiment starts, which is when T equals to 0, the first temperature dia ialah 100. Okay, so tulis dulu. You know that you want to find your A is by using this information. Okay. If the object cools from 100 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in 10 minutes. Okay, the next thing yang kamu akan cari nanti ialah K, which is the next information that you have is T equals to 10. Temperature kamu sama dengan berapa? Berapa kat sini dia kata from 100 to 60, maksudnya T sama dengan berapa? 60. Okay. Ramai yang buat 40 dekat sini. Macam mana saya tahu walaupun saya tak tengok jalan kerja kamu? Saya tahulah. Okay, saya tahulah macam ramai yang buat 40 kat sini. Okay. Kalau dia kata if the object macam mana ayat dia? Drop by 40. Okay, contohlah dia kata if the object drop by 40. Okay, baru kamu kena kira dia punya penolakan tu. Okay, kita punya temperature, kita punya population, kita punya radioactive decay kita, apa yang kita cari tu, apa yang kita cari dekat sini ni ialah benda yang kita ada. Okay, apa yang kita ada sekarang, masa dekat time tu. At the current time, apa yang kita ada. So, the question said at 10 minutes the temperature is 60 degrees Celsius. So, this one should be 60 lah. Okay. And here we have, and the surrounding is 20 degrees Celsius. So, we know that here the equation should be AE negative KT plus 20. Okay. So the first thing is you want to find your A. So kita dah ada information to find our A. So we have 100 equals to AE0 plus 20, which is our A is equals to 80. Okay, so we have the equation T equals to 80 E negative KT plus 20. So ini yang kita akan refer next. Boleh ke setakat ni? Okay ke? Boleh, Miss. Right? Boleh, So Miss. dah cari A, dah perlukan K. So we have 60. Dia dah keluarkan dah information yang kita ada dekat sini. So 60 equals to 80 exponent negative 10 K plus 20. Exponent negative 10 K. 60 minus 20 divided by 80 dapat berapa? 1/2. 1/2. Okay, you want to find K, so you have to get rid of this exponent. So kita ln both sides, you have negative 10K equals to ln 1/2, and you simply have K equals to negative 1/10 ln 1/2. Okay,
So tulis apa yang kita ada, which is T equals to, if dekat sini A T exponent negative K. So negative, kita boleh get rid the negative. You have 1 over 10 ln 1 over 2 T plus 20. So this is the equation yang kita akan refer untuk apa-apa soalan yang dia tanya the next one. So here we have how long, which is kita tahu nak cari T, will it take for the object to cool to 40 degrees Celsius. Okay, so here's the temperature is 40. Simply substitute je lah when T equals to 40, T equals to berapa. Okay, kamu substitute kan, kamu should get the answer C lah sepatutnya dekat sini. Okay, saya pun tak tahu kenapa ramai sangat yang dapat 15. Saya pun confused sebenarnya. Boleh ke? Susah ke soalan ni? Ada siapa-siapa tak faham? Tak. Tak faham ke? Tak susah? Tak cukup masa, Miss. Tak cukup masa. Okay. So itu saya faham lah. Saya pun tak nafikan memang tak cukup masa pun. But you have to understand that you have to finish everything. Macam kamu jawab soalan PSPM lah. Okay, so kita kena practice daripada sekarang lah. Okay, that's okay, tak apa. Kalau tak cukup masa tak apa. Bila habis quiz tu kamu kena try balik lah. Okay, kamu kena try balik all the questions. Okay. So now, kita ada 15 minutes lagi. Kita tengok soalan nombor 2 dekat sini. Soalan nombor 2. Sorry, soalan nombor 3. Okay, saya nak tengok soalan. Okay. So kat sini kamu tahu kamu kena guna simpi. Okay, kena guna integrating factor. Okay, saya just go through je Tapi remember, standard form untuk integrating factor, your dy over dx has to be single. So you have to divide everything with x. Okay, divide everything with x. So we have dy over dx plus 2y over x equals to x. Okay, x squared over x akan dapat x. So your standard form will be looking like this. Pxy equals to qx. Which means our px is equals to, apa px kita? 2 over x. 2 over x. Qx equals to x. Okay, so I just want to go this quickly. Saya cuma nak tengok dekat jawapan akhir dia tu. Okay, saya nak bagi tahu pasal jawapan akhir nantilah. So here we have Vx is equals to exponent integrate 2 over x dx, which is we have exponent 2 ln x sama dengan 2x. Betul ke? Tidak, Miss. Tak. Square. Okay. Ya. Tak. Dua ni mesti kena naik atas dulu. Okay. Eksponen dengan ln hanya boleh cancel bila tak ada apa-apa halangan dekat sini. Since kita ada halangan 2 dekat sini, we cannot cancel yet. So you have to remove 2 dekat atas ni. So we have exponent ln x square. So we have x square as our Vx. Please don't take this as your Vx. Okay, jangan tak simplifykan. Okay, whenever you see ln dekat situ, mesti simplifykan. Supaya senang kita nak integrate nanti. So now we have ini buat sendirilah, step multiply, step product rule ni buat sendirilah. So which is nanti kita akan end up with d over dx, yx square, x square, x cube. Ini buat sendiri Kita boleh refer balik macam mana nak buat. So now we integrate both side, we have yx square here. Ini akan jadi x4 over 4 plus c. Okay. So before we make our y as the subject, you have to find the particular solution. Oh tidak, bukan. Dia tak suruh cari particular solution pun. Then we make our y as the subject. So what we have here is x4 over 4 plus c. So kita nak move x square ni ke sebelah. So dia akan jadi kenapa tak nak tulis?
y equals to x4 over 4x square plus c over x square. Betul ke? Betul tak? Kan? Betul. Macam betul kan? So sekarang kita ada x square over 4 plus c over x square. Okay, so that's gonna be our final answer. Tetapi kalau kamu tengok dekat choices of answers dekat sini, tak ada jawapan yang kita nak tu. Sorry, ada x square over 4. Oh ya, betul tak ada. Okay. B is fine, x square over 4 betul. Tapi dekat sini c over x square salah. Okay, tak ada. So this is not the answer. So how are we going to do this? Apa yang kita boleh buat dekat sini ialah kita samakan denominator kita. Okay. Which is we will have x4 plus 4c over 4x squared. Okay. So this gonna be might be our final answer. But when we look at the question, salah saya turunkan bawah. Sorry. Okay, kalau kamu tengok dekat jawapan ni, jawapan D ada lebih kurang sama. X4 plus C over 4X squared. Saya nak tanya, adakah ini dengan ini sama? Sama ataupun tidak? Sama. Sama, Miss. Sama. Sama sebenarnya. Okay, C kita ni sebenarnya apa? Constant kan? Constant of integration, betul tak? There can be any constant. For C pun sama juga constant, betul tak? 4 times by constant, it is still considered as a constant. So sebenarnya jawapan ni dengan jawapan ni ialah sama. Okay, so this is supposed to be your answer sebenarnya. Tetapi jangan ingat ini dengan ini sama pula. Ini constant ke? C over X square ialah constant ke tidak? Tidak. Tidak. X square is a variable. So it's not a constant. So ini dengan ini tak sama. So this one we can consider as the same. Sebab for C dengan C ni ialah benda yang sama. Okay. Sama juga macam kita biasanya kita buat exponent C is equals to A. Okay. It is still considered as the constant. So ini masalah bila jawab soalan objektif lah. Okay, you have to follow the choices of answers. Kalau soalan subjektif dekat sini pun dah dapat markah penuh dah. Okay, so please be extra careful bila jawab soalan. Terutama sekali bila jawab soalan integrating factor lah. Jelas? Jelas ataupun tidak? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Jelas, Miss. Okay. So bila kamu buat soalan, nanti kamu boleh tengok dekat soalan drill ke, soalan practice ke. Kalau tak dapat jawapan sama macam yang diberi tu, just check balik constant kamu dekat sini. Okay. So question 2 dengan question 1 sepatutnya tak patut ada masalah pun. Ini lebih kurang samalah sebenarnya. Okay, jawapan dia. Soalan 1. C. Tak tahu apa jadi kat sini. Nanti kamu boleh check balik. Okay, you can do it by yourself. Question 1 dekat sini. Okay. So please, untuk yang berapa orang tadi, 9 tambah 8 orang tadi, you have to do something. Okay. Tak patut pun bila kamu dah habis 4 or 5 hours lectures, kamu dapat kosong dan 1. So this should not be a thing. Okay. So tolong sedar diri, tolong buat soalan tutorial kepada sesiapa yang tak buat lagi. Bila saya suruh submit, tolong jangan bagi alasan dekat saya tak sempat buat. Okay, sebab saya bagi banyak sangat masa untuk kamu buat. Okay, so itu sahaja saya rasa untuk hari ini dan saya rasa ini mungkin juga kita punya GM yang terakhir. Sebab next week kita akan start face to face. Hopefully lah. Okay, hopefully kita akan start face to face lah. Ada yang quarantine ke sekarang? Ada yang quarantine? Tak ada? Ya ada, Miss. Ya ada? Okay, good. Kalau tak ada, baguslah. So hopefully next week, I'll see you guys at 7 AM in the morning on Monday. Okay, jangan tak bangun pula. So hari kita akan start seawal pukul 7 pagi. So apa yang saya plan ialah
which is kalau kita tengok jadual, saya tunjuk jadual kita. Sekejap ya. Okay, so kalau kita tengok jadual kita ni, kita ada lecture on Monday dengan Tuesday. Okay, on Monday dengan Tuesday, which is 2 jam ni saya akan gunakan untuk kamu tengok video. Saya tak akan buat GM lah. Okay, sebab kita akan jumpa 3 jam for each class. Kita akan jumpa tutorial 3 hours. Okay, 10. So, kita akan jumpa dekat kelas and then these two kita akan tengok video lah. Okay, so 2 jam ni ialah lecture kita. Bila saya bagi video, that means you have to watch on that time. Itulah tu. Okay, mesti kena tengok pada masa itu or before that. Okay, let's say saya dah bagi hari Jumaat, then you can watch early lah. So it is easy for you can just do your tutorial on that time. Okay, so tak ada alasan tak bangun, tak ada alasan yang tak ada line ke. Okay, sepatutnya kena ada line lah. Okay, kamu boleh pergi surau ataupun pergi BT, library ataupun mana-mana untuk dapatkan line untuk tengok video yang saya bagi. Okay, the same thing, 2 masa ni ialah kamu kena submit kat your exit ticket lah waktu ni. Okay, so the rest 3 hours ialah tutorial kita which is kita akan discuss sama macam apa yang kita buat dekat GM lah. Okay, tapi kali ni akan lebih interaktif sebab saya akhirnya boleh tengok muka kamu dan boleh dengar kamu bercakap. Okay. So for next week, make sure you finish your chapter 3 tutorial and also your chapter 2 tutorial. And itu sahajalah. Ada apa-apa soalan? Tiada, Miss. Tiada. Okay, so kalau tiada, itu sahaja. Jangan lupa buat soalan tutorial, bukan soalan tutorial. Ya, soalan tutorial dan juga your assignment. Okay, jangan buat last minute. Kamu juga yang nanti stress kalau buat last minute. Okay, so itu sahaja dari all for today. Thank you guys. I'll see you guys Thank you, next week. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Have a